La contribution au service de l'islam, importance, moyens et avantages. C'est le thème de la conférence organisée par le CODIS, Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites régionales de San Pedro, le dimanche 28 août 2022, à la mosquée Salam, communément appelée mosquée Kanté. Saut le Hikma, la voix de la sagesse audiovisuelle, elle non plus n'a pas manqué à contribuer au service de l'islam avec la présence de ses braves agents sur le terrain. Une activité à travers laquelle le bureau régional du CODIS, ses structures et ses partenaires ont été présentés. L'ouverture de l'activité a été faite par une lecture du Saint-Coran par Imam Aboubakar Traoré pour bénir la cérémonie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Suivi par l'allocution de Oustaz Sangaré Moussa, porte-parole du représentant du parrain de la dite activité, Sangaré Daouda. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Alhamdulillah, ame kuma ama parrain place la lerna avec Dubai atoka dane alayra ke keneka. Alhamdulillah, Allah Ta'ala makitala aka dɔgɔcɛ bila ka na min bɛ layi Sangare si a zone filɛ kɛrɛfɛ yan. Dɔw tɛmɛnen kɔfɛ a ye kumakan min don an da, a kuma fɔlɔ o de ye k'an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase Ustaz Kɛmi Jalo ma, ale min ka sɛgɛrɛ ka taa nin kuma fɔ a ɲɛnɛ, k'ale ka foli o bɛ ɲɛsin Ustaz Kɛmi Jalo ma. An bɛ Alahu Ta'ala dali a ka tagama min kɛ ka bila ka mizan kɔnɔ kiyama don na Ala ma o kɛra. O tɛmɛnen kɔfɛ a ye kuma min di ko ka di Ustaz Kɛmi Jalo ma ka ban kɔ tuguni ka di CODIS ma. A ko a lɔla CODIS ka denfaya kɔrɔ bi fo ka taa se kiyama don na. Ko ne ko n'a bɛ CODIS ma ko inshallah ko an b'a informer a la. A fana ka laɲini kɔnɔ fana bɛ se ka place sɔrɔ CODIS fana kɔnɔ ka kɛ CODIS fana mamu dɔ ye k'o fana ka dan ye ko kama sɔrɔ Ustaz Kɛmi Jalo k'ale sɛgɛrɛ ɲani ka taa ka biro la ko wallahi ko lɔnna bɛɛ tɛ nin kɛla. Donc Ustaz Kɛmi Jalo yani ale ka jogo ɲumanya kosɔn ale pɛrɛnna CODIS ye wa pɛrɛnna silama bɛɛ la ɲɛ balima silamaw. Mais a kɔni ka kuma min fɔ k'ale la CODIS ka kotigiya kɔrɔ n'a ka nafolo ye fo ka taa se kiyama don na. Donc kumakan min donna an da o le bɛ nin ye, an bɛ dan nin yɔrɔ na hakɛto b'a la sɔli ala rasul. Et aussi l'allocution du secrétaire régional de COSIM, Imam Traoré Mohamed Kissima, imam de la mosquée de Lac Cité Balmer. Bi ye don belebele dɔ ye silamɛya kɛ tariku kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma San Pedro. K'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan, ka faw ni bamusow fara ɲɔgɔn kan, ka balimaw fara ɲɔgɔn kan, ka balimamusow fara ɲɔgɔn kan, ka denw fara ɲɔgɔn kan ani denmusow misiriba dɔ kɛnɛ kan ka na ɲɛmɔgɔba dɔ jira diinɛ kɔnɔ région na. Nin ye o exemple ɲuman dɔ ye ka di dugu ma. Mɔgɔ minnu kɛra o miiriya dibaa ye an bɛ k'u fo k'u barikada. O kɔfɛ silamɛya kɔnɔ, silamɛya kɛ tariku bɛɛ
dugu ka bɛn mɔgɔ kelen ma, jama ka bɛn mɔgɔ kelen ma, ɲɔgɔn sama-sama ma kɛ ara, fogoɲɔgɔnya ma kɛ ara, badenya kɔnɔ, kelenya kɔnɔ, kanu kɔnɔ. Nin ye o exemple dɔra belebele dɔ ye. تعيين أخينا على أغره وصديقنا الحميم أن ترك أن أنجنيغو دوني كونو أن دوني بارا مي إسماعيل كوني أما دون إنه شخص مناسب لمكان مناسب مغمن ترى نو إسماعيل كوني كجلاد دغورا والله بدون مجاملة ولا نفاق كما مشرتي أرى منافقيتي أرى حقيقة مغدو مغمن بنيدو ني بلاسينا ني أدوني ني أكودوي ني أحكلي ني أفاملي أني أعلن سنيا عندما كافو دمسندو فينغاندو دوني كالادو مغو دفلندو دوني منين بد دفلندو أرى oni nyemuga jira o tigila mogo madina kuna ibaye dine be wasa an wasale be kuma an badenge an ambara nyogo ale sogajile suna dungo bolo bas sanjira region be ka bla bas sanjira kuna wallahi abena amma ajrayi amma nyine alafe alaka adaraja ani akorota ani abara أنا أموني أنا أسي على كان نقول أي وهنا أقتصر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La conférence de cette activité a été animée par le secrétaire chargé à la formation et renforcement des capacités à Thaqafa, Oustaz Kamil Diallo, imam de la mosquée Ubay bin Ka'ab à Jules Ferry. Mbari Silamao, Ankanyo, silamaya min n'an b'a kɔnɔ nin silamaya ni sabati a duumɛ a to kana se waati nin ma ka jɛnsɛn dugukolo fan bɛɛ o baara min b'o ye o ye cɛsiri dɔw jija dɔw seno dɔw bolono dɔw ye ka bɔ cɛ dɔw ni muso dɔw fɛ san 1000 san 400 san 77 kɔnɔna la ka kɛ ka o la ala kaniya ani silamɛya k'o la sabati ka kɛ k'o ta lɔyɔrɔ yira ala la diina la sabatili la. Ola sa ni an ko filɛ o ko min b'o ye o ko sabatili min b'o ni sɔsɔli t'a la o le kɛra sababu ye ka an bila kuma na fɛn kan fɛn min n'an mako b'a la waati nin na waati min kɔnɔna la fɛn ko jandala ala lɔnbaliya ka fanga sɔrɔ fan dɔ la fan wɛrɛ limaniya dɔgɔya kɔnɔgbɛbaliya o fana ka fanga sɔrɔ o le ka an lɔ a ɲinina ala ta diɲɛ kɔfɛ ko an bɛna kuma mun fɛn kan an bɛna kuma fɛn min kan o le ye lɔyɔrɔ yira ye silamaya baara la lɔyɔrɔ yira silamaya baara la almusharakatu fi khidmati al-islami lɔyɔrɔ yira silamaya baara la o ko lɔyɔrɔ min b'o ko yɛrɛ fana na silamaya la bonya min b'o ko la place min b'o la ani a kɛcogoya ana nafa ahmiyatuha wa wasailuha wa samaratuha. Et c'est cette réalité qui nous a poussé à choisir ces thèmes que nous avons tous besoin dans ces jours. Ces jours
où le matériel a pris le dessus, d'une part, et de l'autre part, le manque de sincérité et la foi en Allah. Raison pour laquelle on a choisi ce thème-là pour vous et nous, la contribution dans le service de l'islam, importance, moyens et avantages. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans ces quelques mots que nous allons prononcer avant de finir. Sorte le hikmah, la voix de la sagesse, n'a pas manqué à arracher quelques paroles au président régional de Codis, Cheikh Ahl Sunnah, Imam Kone Ismail, et aussi aux illustres invités de cette belle activité. Kone Ismail. Alhamdulillah, me Codis ka kene leka. Kene mina na kana Codis bureau ira mola. Ala ka wala mo baraka ke tomna. Ani mi ka karolu mjie ko nyafo jamana amo kene leka. Inshallah. Alhamdulillah, temu na fa boyana ko sebe. Parce que mo kan ka yani isuku ke dina la tomna pour que dina betanya fe. Akuma lo leka. Ka ira ko bebe se ka siku ke. Ala bebe se ka siku ke mbato dina betanya fe. Parce que ama ko bo temu suku nabi. Vraiment temu kona nyana ko seba foro fana bena. Alhamdulillah. O message mi fe kala se bema ole an ka kelen an fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya baara wala an ka région na mɔgɔ sɔrɔ dina bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na o fana tɛ se ka kɛ fo bɛɛ b'a seko de kɛ bɛɛ b'a seko kɛ ka kumakanw kɛ kelen ye ka asidiyaw dabila wala ka miiriyaw kɛ kelen ye mɔgɔ sɔn yani an nakun ye min ye n'o ye ala bato yɛrɛ ye dunuya nin kɔnɔ o bɛ se ka lasabali cogo min na an bɛ se ka taa ɲiba sɔrɔ kɛma donc bɛɛ don da kelen ka bɔ da kelen ka baaraw kɛ kelen ka bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ sɔrɔ ala ka dina bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na dina min n'o y'an dakun ye an b'o message di bɛɛ lajɛlen ma inchallah. علي محمد ميجا والله أمي كلام منك لله الحمد يعني كنا لو كلام إن شاء الله ني سلامو بلا جلون ولا كان نالا نوي كا يعني كوديس او بيرو ريبريزنتي يعني سلاموي برا منو كان قبل سنة كأولي كجوف لله الحمد أننا وكنا لو كان الحمد لله برا وكوني شما كلا هلنا ما تيمك بكورانكوما لكن أمي الله سبحانه وتعالى فولو سانسيل كوني فولا موجنا رئيس فولا ناك بارك نيو إن شاء الله والشيخ رئيس الثقافة يعني كامل نالتومي يعني وجل من لله الحمد سانسيل كوني فولا أما على فوق على بركة دا يعني وكان إن شاء الله تعالى. تمو كلا كا إني يراك إسلام يا كونو يبي تمو كلا صورنا تودي والله يا تمو يانا قصبة بس كيف فعلا بلا جل كان مشاركة في خدمة الإسلام يعني أفانتاجي من بولا في سمانتيا من بو كونو إن شاء الله علنا يا سرود بو تمو مسمسم نوبا كونو بما إكمالو أنغا محادي بركابه يعني كيشو يا منو يقران تجاه ولله الحمد أنغني أنغا بلا جل كان مشاركة في خدمة الإسلام هذا شيء واجب على عاتقنا جميعا إن شاء الله تعالى. مثلا كمالا ما لبسك مثلا جمالي دي إسلام بلا جلما. تقول ما جل إسلام بلا جلين في يعني ميو فلا نيناني أمان كسر كسبة ببين نيوروك إكاسيكولا يانا فلولا إفعالا إكاكمالا إكبارك يورولا يعني بسك نبلا جل دعوة بسك كن نبلا جل كسيك إسلام يلا تغنيفه وخاصة هنا فو يعني الأنجا محاضر يرى ركز كثيرا يعني على الأخلاق حتى الناس كما يرى ما يكا خلقه يكا معاملة بالناس كبسلاميات تما بكسببويه يعني دو يربي سلاميات كونه ولا كوا البسا أمي على دلالة كانوا إن شاء الله هذا وآخر دعوانا الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Monsieur Sanogo Idrissa. Nous sommes sur quel lieu actuellement? Nous sommes précisément dans la cour de la grande mosquée sunnite de la région de San Pedro, nommée Mosquée Salam. Alors, à quelle occasion nous sommes là? Donc, nous sommes là pour la cérémonie de présentation des responsables et des guides de la communauté sunnite en Côte d'Ivoire. Le thème était la contribution au service de l'islam. Comment vous trouvez le thème? Bon, nous pensions que c'est un très bon thème parce que ça concerne tous les fidèles musulmans,
Voilà, parce qu'on ne peut appartenir à une corporation sans véritablement contribuer et faire des efforts pour que, en tout cas, cette corporation puisse aller de l'avant. Donc la contribution, c'est un élément capital pour l'ensemble de tous les fidèles et de tous les musulmans. Et chaque musulman doit apporter sa part de contribution, quel qu'il en soit. Ok, voilà, merci beaucoup. Mais à la fin, quel est le message que vous pouvez donner à tous les musulmans? Bon, le message que nous pouvons donner à tous les musulmans, c'est d'abord un message de paix, un message de santé. Voilà, souhaiter la paix et la santé et la bonne collaboration entre les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire et en particulier celle de notre région qui est San Pedro. Et souhaiter aussi bon vent au nouveau guide Allah qui a été choisi à l'image de notre Cheikh Ismaël Koné, donc qui a été présenté de façon officielle à toute la communauté, à toute la population, aux autorités. Nous prions pour que Dieu puisse lui donner toute la sagesse nécessaire pour conduire tous ces vastes chantiers qui l'attendent. Le remerciement est... Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, ne jamu ye karamoko ntoy Abubakar. Ok, alhamdulillah. Tuma me kene jumali kan. Bon, ame dina ko kene de kan. Naam. Ok. Kasabiya ke wuli da bay ay mi solo anga mabawla. Ni mudir bo belagen safa Sheikhul Islam. Sheikhul Ali Sunnati wal Jamaa. Sahih. Anga karamoche wajibi ke fam gawle ki ni yoro ke islamaya demela. Donc ebe tem to la sorna to dibe. Wallahi tem nyuma ba no e ka foko joyro nafa islamaya dina kono tem nyuma ba wa be mako bala. Ye kalanke ma kalanke o bebe se ka ke. Tem kai. Now. Na amal mache ka kuma la kuru ebe se ka message jumale di islamaya betu la denima ata den ni temun la. Ole ka fo Islamadenw ye ani silamɛw bɛɛ dɔ ka silamɛya dɛmɛ i seko la i woda min na i jija silamɛya kana bɛn k'i to a woda la i jija jugu kana se silamɛya ma k'i to a woda la bɛɛ y'a seko kɛ wa bɛɛ bɛ se k'a seko fani kɛ n'Ala sɔnna. Inshallah, ok, Cheikh Kasha, abel tubi ni. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Pour l'intégralité de cette activité, abonnez-vous à nos pages YouTube et Facebook. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day